प्रिय भाई भणी माने आज जो प्रसंग रे आमे कथावार्ता हेबा से प्रसंगर शीर्षक है जड़े विश्वासी केउ विषय रे सचेतन हेबा जरूरी अटे। जड़े ख्रीष्ट विश्वासी केउ विषय रे सचेतन हेबा जरूरी अटे। मु आपण मानकु चारिटी विषय रखिबा पई चाहे। केउ विषय रे आमे सचेतन हेबा सेही सचेतनर चारिटी शिक्षा मु आपण मानक निकट रे संक्षेप रे रखिबा पई चाहे। ख्रीस्टियान जीवन गोटे सचेतनर जीवन अटे। ख्रीस्टियान जीवन अवहेलार जीवन नुहे, अणदेखा करिबा जीवन नुहे। ख्रीस्टियान जीवन प्रतिटी विषय रे सचेतन, उद्योग, मनोयोगी आ ध्यानशील जीवन अटे। आज आमे देखिबा जे केउ विषय रे आमे अति यत्नवान हेबार आवश्यक रहिछि, केउ विषय रे आमे अति सचेतन हेबा जरूरी अटे। परमेश्वरक वाक्य रो आमे ध्यान करिबा। मो सहित आपण माने प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय को आसीबे। साधु पाउलंक पत्र प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय 8 पद मु समस्तंक निमंते पाठ करिबा पई चाहे। एठारे प्रकार लिखा जाय, किंतु आस आम्भे माने दिवसर संतान हेबारु विश्वास और प्रेम रूप उरत्राण परिधान करी परित्राणर भरोसा रूप शिरत्राण मस्तक रे देई सचेतन रही था। प्रभु को नामर गौरव। आमे केउ विषय रे सचेतन रहिबा आवश्यक रहिछि जे प्रथम विषय परित्राण। परमेश्वर आम मानकु जो परित्राण देइछन्ति सेही परित्राण विषय रे आमे सचेतन हेबार आवश्यक रहिछि। कारण परित्राण विश्वासीर मुकुट अटे। परित्राण को आमे मस्तक रे पिंधिबार आवश्यक रहिछि। प्रिय भाई भणी माने कहीं आमे परित्राण विषय रे सचेतन रहिबार अछि। जने ख्रीष्ट विश्वासी परित्राण पाइला भल विषय अटे। जने विश्वासी अतीत कालर पापरु क्षमा पाइला भल विषय। पापर शक्ति उपरे प्रतिदिन आमे परित्राण पाउछु बहुत भल विषय। मात्र तथापि आमको सचेतन रहिबार आवश्यक रहिछि। कहीं सचेतन रहिबार आवश्यक रहिछि जे जने ख्रीष्ट विश्वासी परित्राण पाइला बड़ विषय नुहे, किंतु परित्राण हराइबार मध्य संभावना रहिछि। सेति पई साधु पाउल सेही कथा लेखुचंती, परित्राण को मस्तक रे पिंधि तुमे सचेतन रहिबो। आम्भमानक मध्यरे एमिति कोनोसी मां भौणी अछंती जे गलारे हार पिंधि, सुनार हार पिंधि किछि ध्यान न देई बजार दांडरे बाहाघर भोजी, एकुशिया भोजी रे से माने बाहरे सोइबे, एई प्रकार किछि ध्यान न देई एई प्रकार बाहरे बुलाबुली करिबा मां माने कि अछंती। जदि गलारे किछि आमे सुना पिंधिछु, बाहर को आमे जाउछु, केते आमे ध्यान सुविधा देखि आमे टिके चुनी आमे ढांकी देबु, सुविधा देखि आमे चुनी काढी देबु। एई प्रकार अनेक मां मानकु मु देखिछि जे माने सुना पिंधंती, से माने अति सचेतन अटंती। सुना पिंधिले सचेतन हेबार आवश्यक रहिछि, भल विषय। किंतु वाक्य कहे, प्रिय भाई भणी माने जगत रे आमे किछि आनी नाहु। आमे जगत छाडी गला बेले मध्य आमे किछि नै पारिबा नै। आमे जदि ए जगत रु किछि नेबा, स्वर्ग को किछि नेबा, ताहा हेउछि हमर परित्राण, अनंत जीवन। प्रिय भाई भणी माने सेति पई परित्राण को आमे मस्तक रे पिंधि सचेतन रहिबार आवश्यक रहिछि। कारण जने विश्वासी परित्राण हराइबार संभावना रहिछि। इस्करित जिहुदा को आपण देखंतु, से परित्राण पाइथिले, से भूत छडाउथिले, प्रचार करूथिले, मात्र आपणा परित्राण को से हराइले। धन लोभरे पड़ी यीशु को 30 टंका रे बिक्री कर देई सेही व्यक्ति परित्राण को हराई से फांसी काठरे झुली निज प्राण हत्या से कले। प्रिय भाई भणी माने जने ख्रीष्ट विश्वासी परित्राण हराइबार संभावना अछि। सेति पई साधु पाउल से प्रथम कोरिन्थीय मंडली निकट को जेतेबेले पत्र लिखुचंती, से समय 15 अध्याय 2 पद लिखुचंती जे आमे परित्राण पाई सारी नाहु, आमे प्रतिदिन परित्राण पाउछु। प्रतिदिन आमे परित्राण पाउछु। प्रिय भाई भणी माने सेति पई परित्राण संबंधरे परित्राण को मस्तक रे पिंधि आमे सचेतन रहिबा आवश्यक रहिछि। कारण आमे विश्वास करू, वाक्य कहे जे आमर प्रभु से शीघ्र मेघमाल रे आसुचंती आ जो माने ताहाकर अपेक्षा रे अछंती सेमानकर संपूर्ण परित्राण निमंते से दर्शन देबे। प्रिय भाई भणी माने
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣର ମୁକୁଟ ମସ୍ତକରେ ପିନ୍ଧି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ମୋ ସହିତ ଆସିବେ ସାଧୁ ପିତରଙ୍କ ପତ୍ର ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 7 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କମି କମି ଯାଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ମୂଳ ଦୁଆ ଅଟେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ଗୋଟେ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆମେ ଏହି ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟକୁ ବିତାଉଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସହଭାଗିତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ରୁହ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଠିକ ଅଛି ତ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ମୁଖ ଫିଟାଉଛି ତ? ନା ମୁଁ ଆରାମରେ ବସୁଛି ତାପରେ ଆରାମରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି? ମୁଁ ଉପାସନା ଗୃହ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, ରବିବାର ଉପାସନାରୁ ବାହାରି ଶୁକ୍ରବାର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତ? ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି? ଆମେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ଶେଷ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଆମେ ଅଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେହି ପିତରଙ୍କ ପତ୍ର ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ସାଧୁ ପିତର ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି, ଅତଏବ ଆପଣା ଆପଣା ମନରୂପ କୋଟି ବନ୍ଧନ କରି ସଚେତନ ଥାଅ, ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିବ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା ରଖ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା? ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଆପଣା ମନ ରୂପ କୋଟିକୁ ବନ୍ଧନ କରି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଧନ ସେହିଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରି କହିଲେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍ଥ ହେଇଥାଉ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶରୀର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନଥାଏ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ନଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗତି କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଏ, ଉତ୍ସାହିତ ଦିଏ ଯେ ଆମର ମନରୂପ କୋଟିକୁ ଆମେ ବନ୍ଧନ କରିବା। ମନ ମଧ୍ୟରେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆସେ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରି ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ମନକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା। କେଉଁଠାରେ ବାନ୍ଧିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିବା। ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ବଶରେ ରଖି ଚଲାଉଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କାହିଁକି କରୁଛି? ମୁଁ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ଶୁଣୁଛି? ମତେ କୌଣସି ଲୋକ ଗାଳି ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ପାଳକର ମନକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ନ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି?
प्रिय भाई भणी माने आमे निजको सचेतन हेबा आमर प्रार्थना जीवन को आमे सजाड़िबा आमर परित्राण को आमे मस्तक रे पिंडी आमे सचेतन रहिबा तापरे आम मानकर मन को मन रूप कोटि बंधन करी आमर मन को प्रभु को निकट रे सचेतन करी रखिबा आमर मन को आमे सुधारिबा आम मन को परिवर्तन करिबा साधु पाउल फिलिपियो मंडली को लिखिला बेले से कहउचंती जे यीशु ख्रीष्टंकर मन जे परि थिला तुम मानकर मन से परि हो प्रिय भाई भणी माने ख्रीष्टंकर मन को आमे धारण करिबा तांकर नम्रता तांकर दया क्षमा तांकर मृदुशीलता को आमे परिधान करिबा आ एई दिन मानकर आमे सचेतन रहिबा कारण आमर प्रभु शीघ्र मेघमाल आसुचंती प्रिय भाई भणी माने मु आपण निकट में शेष विषय रखा चाहे चतुर्थ विषय आ शेष विषय आपण मैंने से ही प्रथम पितर 5 अध्याय से ही प्रथम पितर 5 अध्याय 8 पदरे लिखा जाए सचेतन हुई जाग्रत रुह तुम्भ मानक विपक्ष शैतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाकू ग्रासिबो एहा खोजी बुलुअछि प्रिय भाई भणी माने शैतान केवल बुलु नाही से खोजी बुलुछि काहाकू खोजी बुलुछि विपक्ष मानकू से विपक्ष माने किए जानते कि आपण माने ख्रिस्टियन लोक माने आमे विश्वासी माने आमे शैतान रो शत्रु अटु ए जगत रे हमर शत्रु केही भी नाहंती जगत रे 750 बा 800 कोटी लोक अछंती सेमान को मध्य हमर शत्रु केही भी नहंती हमर शत्रु जदी एही पृथ्वी रे किए अछंती से होची शैतान आ से सब बेले सिंह प्राय गर्जन करी से खोजी बुलुछि काहेकि खोजी बुलुछि केते बेले काकू पाप रे पकेई देबी धनर माया रे अभिलाष रे बेविचार पाप रे चक्षुर अभिलाष रे पकेई से नरक को टाणी नेबा पई खोजी बुलुछि आमे शैतान सब चातुरी ठारू आमे सावधान हेबार आवश्यक रहिछि सचेतन हेबार आवश्यक रहिछि प्रिय भाई भणी माने साधु पितर हमकु से सचेतन करंती शैतान रो टेक्निक उपरे तुमे जय पाइबार अछि तार चातुरीता को बुझिबार अछि ता ठार तुमे सचेतन हुओ एही कथा परमेश्वर को वाक्य आमान को कहे यदि आपण माने द्वितीय कोरिन्थियो 2 अध्याय 11 पद प्रति ध्यान देबे साधु पाउल द्वितीय कोरिन्थियो पुस्तक 2 अध्याय 11 पद रे प्रकार कहंती लिखा जाय जेपरि शैतान आम्ह मानकर उपकार करिबाकू सुयोग प्राप्त न हुए कारण आम्भे माने तार समस्त कल्पना संबंध रे अज्ञान हूँ प्रिय भाई भणी माने शैतान सब टेक्निक को जानिबा पाए जने ख्रिस्टियन सचेतन रहिबार आवश्यक रहिছে शैतान रो टेक्निक आदम आ हवा बुझी पारले ना कारण से दुईटी सिंह धरी सिंह रे निया लगाई दांत बाहर करी से जाउ नै से केमिति जाउछि सर्प रूप रे जाउछि प्रिय भाई भणी माने आमे अंतिम काल रे अछु शेष समय रे अछु एही शेष समय रे आमे शैतान रो सेही टेक्निक हमर विपक्ष हमर शत्रु रो समस्त तार षडयंत्र को आमे बुझिबार आवश्यक रहिছে आमे कोनसी धन लोभरे कोनसी फेसबुक माध्यम रे व्हाट्सएप माध्यम रे इंटरनेट माध्यम रे आमे से शैतान रो टेक्निक ऊपर आमे पड़ी जाई नाहु तो आमे से शैतान रो फांदरे आमे पड़ी जाई नाहु तो आमे निजको समीक्षा करे एही दिन मानकर आमे सचेतन हेबा शैतान रो समस्त चातुरी ठारू आमे जय पाई आमे पृथक रही प्रभु को निमंते आमे निज जीवन को बिताइबा एहा परमेश्वर आम ठारू चाहंती प्रिय भाई भणी आज अनेक निज संपत्ति उपरे गाड़ी घोड़ा उपरे आमे अनेक सचेतन हेई गलुनी पुओ मानकर पाठ पढ़ा आमानकर कैरियर घर बांधिबा सब विषय रे आमे सचेतन हेई गलु आजिकाली दिन रे दामिकिया गाड़ी रे जीपीएस कैमरा लागुछि कारण केही काले चोरी करी कि नहीं जीवो केही काले ए गाड़ी को बाहर करी नहीं जीवो सेति पाई जीपीएस कैमरा लगाई अनेक लोक अनेक विषय रे समान सचेतन हेले मात्र ख्रीष्ट विश्वासी हमको ए चारिटी विषय रे अति जरूरी अटे जे हम सचेतन हेबार आवश्यक रहिछि हमर प्रार्थना जीवन को हम सजाड़िबा हमर परित्राण परमेश्वर जो परित्राण हमको मस्तक रे पिंधाइले से परित्राण को हम मस्तक रे पिंधी सचेतन रहिबा शैतान काले से परित्राण को चोरी करी नहीं न जाए
से परित्राण आमे जेपरि न हराउ प्रिय भाई भणी माने आमे सचेतन हेबार आवश्यक रहिछि। तापरे हमर मन को प्रभुଙ୍କ सहित लगेई रहिबा पाई हमर मन को प्रभुଙ୍କ सहित मिसेई रहिबा पाई आमे सचेतन हेबार आवश्यक रहिछि। आ शैतान रो समस्त टेक्निक ठारो शैतान से चातुरीता को बुझिबा पाई आमे सचेतन हेबार आवश्यक रहिछि। प्रभु ए वाक्य दी हम प्रत्येक को प्रचुर भाव में आशीर्वाद।